अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 9 मई हफ्ते का दिन है। आज दो टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है अल्लामा साद रिजवी के बारे में तशवीशनाक खबरें, उनकी सेहत के बारे में या उनकी जो जबरी गुमशुदगी है उसके बारे में एक ऑडियो लीक हुई है जिसने बहुत ही सवालात उठा दिए हैं। और ऑडियो में साद रिजवी पर किए जाने वाले जो मजालिम हैं उस वीडियो में इनका भांडा फोड़ दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे नाज़रीन, पीटीआई भी तहरीक लब्बैक का साथ देने के लिए मुतहरिक हो गई है। ये दो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक़ और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, आज सारा दिन एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें बताया गया है कि ये उस बंदे की वॉइस है। उसने कहा कि मेरा दोस्त एक एजेंसी में है। उसने जब वो नमाज़ पढ़ने आता है तो उसने मुझे खबर दी है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी हमारी हिरासत में हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं और हिम्मत और बर्दाश्त की इंतहा है अल्लामा साद हुसैन रिजवी की। और वाकई वो एक मर्द कलंदर की औलाद हैं जिस तरह वो इन मजालिम को बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन, जेलों में या किसी भी इदारों की हिरासत में मजालिम होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह के मजालिम का जिक्र इस ऑडियो में किया गया है ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, वो किसी बाहर की एजेंसी के बंदे नहीं हैं। अगर वो मुल्क दुश्मन नहीं है तो उनके साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है? उनको अदालतों में पेश क्यों नहीं किया जाता? 1973 के आइन के मुताबिक आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी मुजरिम को भी हिरासत में नहीं रख सकते। और ये तो फिर मुजरिम भी नहीं है, ये तो नामूसे रिसालत का मुजाहिद था। ये तो अक्सा मिलियन मार्च कर रहा था, अक्सा के लोगों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहा था। इसके बावजूद आपने इनके ऊपर इतने मजालिम ढाए। लेकिन अब जो ये ऑडियो लीक हुई है इसने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। एजेंसियों के ऊपर भी, जिन्होंने हिरासत में रखा हुआ है उनके ऊपर भी। आप सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। आज मैं बड़ी अफसोसनाक खबर सुनी है अपना पुलिस वाले खूबी एजेंसी काम कर रहे ना अपना जुम्मा इतने पढ़ता पिछले कदे पढ़ लेंगे पैसे ड्यूटी ते होंगे अक्सर तो वो दस भाई साथ साथ में बड़ा सलम किया जा रहा है। फोन करके हम करके फिर उन्होंने नमक ते मिर्चा सट के इस तरह से सजाइयां दी जा रही हैं पेश किया ना सामने लेकिन मां चाहिए या फिर अपने मौका तो हट जाओ। साथ भी ने कहा मेरा मौका हो ये जरा मेरे प्यो का मैं लखा मां कुर्बान कर सका यानी टार्चर किया गया तेरी मां को खत्म कर देंगे फिर बच्ची को लेके आने खुद एक काम चो पकड़ के सिर थले दे बच्ची ने जिसना मुर्गी ने नहीं लटकाई है जनाब कमा के दे कहने तेरी बच्ची मर जाएगी तो अपने मौका तो हट जा। मैं सलाम है उस मर्द कलंदर को तेरा सलाम है उस मर्द कलंदर को तेरा अपने मौका से अगली कर दे देखा मैं लखा बच्चियां अपने कभी ना के कुर्बान कर रहा है मौका तो नहीं आता है बस सर्वेश को खुसूसी गाँव याद रखे। मैं खुदा दी कसम है बहुत दिल बर्दाश्त है, मैं तो रोना आ गया इतना मुश्किलात बर्दाश्त करके सुनते सम मौलाना के साथ अली कासी ने इतने कुर्बानी देती है। मैं खास सलाम बाबे दे पुत्रा ने तेरे करके मैं मुश्किल हालात है। नाज़रीन, आपने वीडियो में सुन लिया कि उस बंदे ने बताया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को जो है वो ज़ख़म लगाए जाते हैं, फिर उसमें नमक और मिर्चें भरी जाती हैं।
یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کسی بھی قانون میں یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو زخم لگائیں پھر اس میں نمک بھریں یا مرچیں بھریں۔ پھر کہتے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی کی والدہ کو لایا گیا اور بتایا گیا کہ ہم آپ کی والدہ کو مار دیں گے اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ پھر ان کی بیٹی کو لایا گیا اور بیٹی کو ٹانگوں سے پکڑ کر ان کے سامنے الٹا لٹکایا گیا کہ اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم آپ کی بیٹی کو بھی مار دیں گے۔ اگر یہ باتیں حقیقت ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا جبر ہے، یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور دین اسلام کی بھی یہ خلاف ورزی ہے۔ دین اسلام اور آئین پاکستان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک جو قیدی ہے آپ کے پاس، چاہے وہ مجرم ہے یا ملزم ہے لیکن آپ کی حراست میں ہے، آپ اس کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ رویہ اختیار کریں، اس کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے جو بھی کیا ہے یہ بہت غلط ہے اور قانون کے خلاف ہے۔ کل جب قانون حرکت میں آئے گا، جب یہ حکومتیں گریں گی، آپ سارے لوگ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب اس آڈیو کی کتنی حقیقت ہے، کیا یہ آڈیو سچ پر مبنی ہے یا جھوٹ ہے، اس کی تصدیق اب علامہ سعد حسین رضوی کی فیملی ہی کر سکتی ہے، کیونکہ اس وائس والے بندے نے کہا ہے کہ جی ان کی والدہ کو بھی لایا گیا تھا اور بتایا گیا کہ ہم اس کو مار دیں گے، پھر ان کی بیٹی کو بھی لایا گیا۔ اب فیملی اس چیز کی تصدیق کر سکتی ہے کہ کیا ان کو علامہ سعد حسین رضوی کے سامنے لایا گیا تھا یا نہیں گیا تھا۔ لیکن جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس آڈیو میں نہیں سمجھتا کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، یہ سچ بھی ہو سکتی ہیں۔ کیوں کہ بندہ جب ظلم پہ آتا ہے تو پھر ان کو امام حسین بھی نظر نہیں آتا۔ جب انسان ظالم بن جاتا ہے، جس طرح یزید ظالم بنا تو اس کو پھر امام حسین بھی نظر نہیں آیا، نواسہ رسول بھی نظر نہیں آیا، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حکمران اندھے ہو چکے ہوں اور انہوں نے یہ کام کیا ہو، تو ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور شرم آنی چاہیے ان کو کہ اگر کل ان کے ساتھ بھی انہی جیلوں میں اگر یہ کام ہوا تو وہ کہاں جائیں گے، کیونکہ ابتدا تو انہوں نے کر دی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے، بہت ہی بڑی افسوسناک خبر ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے، ان کی قیادت کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے کہ اتنا بڑا ظلم اور جبر علامہ سعد حسین رضوی برداشت کر رہے ہیں، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے، ان کے کچھ لوگ جو تھے وہ تحریک لبیک کے خلاف بڑا بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، لیکن آج کافی سارے، آج نہیں بلکہ کل کافی سارے تحریک لبیک کے جو بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں وہ بھی تحریک لبیک پاکستان کے حق میں بولنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے اوپر ظلم تو ہوا ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی کے اوپر مریضکے میں ہوا اور عمران خان کے اوپر جو اسلام آباد میں ہوا، ان دونوں کو کس طرح دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی یہ سب کو پتہ ہے۔ یقیناً میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان دونوں پارٹیوں کو اب اتحاد کر لینا چاہیے، لیکن یہ بڑوں کی باتیں ہیں، بڑے جانے ان کا کام جانے۔ ہم تو صرف ایک بات کر سکتے تھے اپنے دل کی، وہ ہم نے کر دی تھی، لیکن کل سے دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے ایکس اکاؤنٹ ہیں اب وہ بھی تحریک لبیک کے حق میں اور علامہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی علامہ انس رضوی کی جبری گمشدگی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں اور ان کی آواز بڑی دور تک سنائی دیتی ہے۔ جتنی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں یا جتنے بھی غیر ملکی خبروں کے ادارے ہیں وہ سب ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اکاؤنٹ ہے کامران خان کے نام سے، انہوں نے ایک دونوں بھائیوں کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں اور ساتھ لکھا ہے کہ رضوی برادران 206 دن سے لاپتہ ہیں، کسی کو کوئی علم ہے؟ آگے سوالیہ نشان انہوں نے دیا ہوا ہے
किसी को कोई इल्म यानी कि इनके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है, और इस अकाउंट के 23,300 फॉलोअर्स हैं, यानी कि ये भी अच्छा खासा एक बड़ा अकाउंट है, इनकी रीच भी दूर तक जाती है। और डेली मैंने नोट चेक किया है, कम से कम 30 से 40 पोस्टें ये डेली करते हैं। इसके बाद एक अकाउंट है फैसल खान का, उन्होंने लिखा है कि साद रिजवी और उसका भाई पिछले 206 दिन से लापता है, लेकिन मजाल है कि लबैक वालों ने एक दिन भी इनकी बाजियाबी के लिए एहतजाज किया हो। ये बहुत बड़ा अकाउंट है, 1,99,000 फॉलोअर्स हैं, और दिन में कम से कम ये 80 से 90 पोस्टें डेली करते हैं, और इनकी रीच भी बहुत ज़्यादा है। तो अब तहरीक लबैक के हक़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और एक अकाउंट है शुमाइला भट्ट का, उन्होंने अल्लामा साद रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी की तस्वीर शेयर की है, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लिखा है कि साद रिजवी और उनका भाई किधर गए, इनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया है। इनके भी 7,300 कोई 57 फॉलोअर्स हैं, यानी कि अच्छे खासे 7,500 फॉलोअर्स हैं, ये भी कम नहीं है। पर इनकी एक लेडीज़ हैं सैयदा जहरा, उन्होंने लिखा है कि साद रिजवी और अनस रिजवी ये दोनों कहाँ गए। 23,750 फॉलोअर्स हैं इनके भी, और ये भी एक बहुत बड़ा अकाउंट है, और ये भी सवाल कर रही हैं। एक और इनकी बहुत बड़ी लीडर हैं और मशहूर एक्टिविस्ट भी हैं, और ट्विटर पर एक्टिव भी ज़्यादा हैं, और तैयबा राजा साहिबा हैं, और इन्होंने लिखा है साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ गए। और ये एक बहुत बड़ा अकाउंट है, 2,34,000 फॉलोअर्स हैं इनके, और तकरीबन 100 के करीब इनकी डेली पोस्टें होती हैं। यकीनन तहरीक लबैक के हक़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आवाज़ बुलंद करना शुरू की है, अगर इसी तरह ये हर महफिल में, हर अपने इंटरव्यू में, हर जगह पर इसी तरह आवाज़ बुलंद करें, तो यकीन करें कि तहरीक लबैक की जो आवाज़ है वो बहुत दूर तक पहुंच जाएगी।